আমাদের উস্তাদ পালনপুরি 3 মিনিট দেরিতে গেলে বসতে দিতেন না। মুফতি মাহবুবুল হক সাহেব, শেখুল হদিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সরাইল, টিগর বাড়ি, ওনার বাড়িতে আমি গেছি। শেখুল হদিস দেবন্দ গেছেন, আমার সাথে মিশকাত দ্বারা ইফতার পড়ছেন। উনার আমরা রসুল মুফতির মধ্যে সবক 2 মিনিট দেরিতে 1 সপ্তাহ সুযোগ দিচ্ছেন না, 1 সপ্তাহ। আমি ফাজাম্মামতু ইলাইহা, আমি বসলাম, যা বাঙালি निकल जा, तुझे मुखरस नहीं आते हैं हमारे। तार जीवने तार फाजाम्मामतु, तार जीवने तार मफज जा पड़ছেন আল্লাহ জানে। আর শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহি তার জীবনে মোসাফির জোয়া ছাড়ছে না। 2 বছর 2 নিয়ম। দর্শনের মধ্যে প্রোগ্রামের মধ্যে দেরিতে আসা ক্ষতি। মোবাইল নেওয়া জায়েজ নয়, মোবাইল নিয়ে দর্শ দেওয়া জায়েজ নয়, জায়েজ নয়, জায়েজ নয়। খেয়ানত 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 খেয়ানত। রাঙ্গামাটি আইন করছি, মুহতমিম নাজিমে তালিমাত ছাড়া কোনো শিক্ষকে মোবাইল নিয়ে যাইতে পারবে না আজকের পর থেকে। অন্তত তো করছি, আজকে হলো আমেলান করছি আমরা। কোনটা? এটা তো ইদানিংকে নতুন নতুন। কোনটা? এটা নি, এটা তো হইল গিয়া না না, আমি মোবাইলটা তো আমি কইতেছি তার কথা নাই এখানে। আমি কিতাব লিখছি, আমি তো দেওবন্দ থেকে, আমি তো 100 জায়গা থেকে 17 জায়গা থেকে মিলে আমি জমা করতেছি। মোবাইল তাই তো কইছে না, তাই কইছে ও যাই করা কিতা খেয়ানত। আর আমরা আনছি বাকিগুলা থাকি খেয়ানত। যারা মুফক্কির ইসলাম তাদের মোবাইল নিয়ে যাওয়া না যায়। अच्छा, मुहतमिम साहब और नाजिम तालीमत के अलावा किसी दूसरे उस्ताद को उस बात की इजाज़त ना हो। मौलाना अब्दुल अय्यूब नदवी साहब, अय्यूब नदवी साहेब কথা ইন্দ্রসা পটকলের মধ্যে কোনো বাবার শক্তি নাই, কোনো মানুষে গিয়া কোনো মুদরিসে গিয়ে মোবাইল নিয়ে যাইতেন। আপনারা দেখছেন পার্লামেন্টে মোবাইল নিতে পারেননি, পার্লামেন্টও অ্যাসেম্বলি নিতে পারে না। আমি পার্লামেন্টও গেছি, অ্যাসেম্বলি গেছি, আমাদের নিহারঞ্জন লস্করে দরিয়ায় সন্তোষ মোহন দেব আমরা পশ্চিম ত্রিপুরার একলো এমপি নেনি, এরা দরিয়া আমরা গেছি। মোবাইল নিতে পারতেন না, কলম না কাগজ না, এটা জানেন না আপনারা। পার্লামেন্টও কলম না কাগজ না মোবাইল না নিতে পারবেন না। अच्छा, इसलिए असातिज़ा कराम तलबा इज़ाम के लिए वक्त की पाबंदी निहायत अहम है। 9 নম্বর सुनें, असातिज़ा तलबा के लिए मुताला करना ज़रूरी है। मुताला बुझছেন নি যে পড়াটা পড়া হবে ওটা ঘর থেকে देखिए आशा। मुताला लुगात में पढ़ने को कहते हैं, लेकिन मदारिस की इस्तिलाह में पढ़ाने या पढ़ने से पहले पढ़ने को मुताला कहते हैं। मुताला करना और उस्ताद पर ज़रूरी है। उस्ताद सबक को पहले हल करे या पढ़ाए। अगर फ़न्नी किताब हो तो उसकी शुरुआत देख ले, अल्फाज और माना जहन निशिन करे, मुश्किल अल्फाज का हल तैयार करे। बहरहाल क्या पढ़ाना है उसकी मुकम्मल तैयारी करके दर्स में जाए। अगर मुताला करने का मजमून ना हो, अगर कुरान शरीफ कायदा वगैरह, तो कोई वाक़या किस्सा या कहानी पढ़ कर जाए। इस कुरान शरीफ या कायदा पढ़ाने वाले उस्ताद को तजवीद के कवायद का इस्तेहज़ार ज़रूरी है। बोरी किताब फन्नी किताबों को बगैर मुताला के पढ़ाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बगैर मुताला के पढ़ाने से पशीमानी का सामना करना पड़ता है। उस्ताद तलबा के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तलबा उस्ताद के चेहरा को देखकर समझ जाते हैं कि उसने मुताला नहीं किया। उससे तलबा का उस्ताद का रूप खत्म हो जाता है। तलबा सामने तो अदबान खामोश रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे उस्ताद की बुराई करते हैं। मुहतमिम साहब के जाके कहते हैं, हजरत ये उस्ताद किताब देख के नहीं आता है, हमारा सबक सही तरीक़े से नहीं समझाता है, ये किताब को जरा बदल दीजिए। कोई ना नहीं, कोई नहीं छात्र है, कोई तलबा के लिए अच्छा ज़रूरी है मुताला करना। उस्ताद मुताला करता हो, तलबा ही मुताला करके पढ़ाते हैं। उस्ताद का फ़र्ज़ है कि तलबा को मुताला पर जोर दे। जमात में हो तालिब इल्म को किताब पढ़ने का मौका दे। तलबा का मुताला 3 तरह का है।
आला औसत अदना, आला औसत अदना। आला मुतला ये है कि सबक को मुकम्मल तौर पर लुगात और शुरुआत के ज़रिए हल करने की कोशिश करे और दर्जा में सबक उस तरह सुनाए जैसे आमुख्ता सुनाते हैं। असलाफ उसी तरह मुतला करते थे, उसी से सलाहियत बनती है। अगर तलबा उस तरह मुतला ना करे तो सलाहियत बनना बहुत मुश्किल है। फिर भी कोई इबारत या मसाला बाकी रह जाए तो उस्ताद से समझ ले ना আমরা বুঝাইছে 10টা কথার মধ্যে 6টা আমার বুঝাইছে, 3টা আইছে না, ওই যে আমি টান দিয়া রাখবো হুজুর এই 3টা কথা বুঝাইছে না, তো হুজুর আমারে বুঝাই দিয়া দিব। এই ফায়দা মুতালার। उर्दू अच्छा, अगर किताब अरबी ज़बान में हो तो अरबी हवाशी शुरुआत देखे, उर्दू ना। अरबी किताब बोले अरबी हाशिया अरबी शुरुआत। उर्दू शुरुआत देखने से दो नुकसान होते हैं। एक, तालिब इल्म की सलाहियत नहीं बनती, दूई पढ़ी हुई बात याद नहीं रहती। औसत तरीक़ा ये है, औसत से मध्यम बेनी। ये किताब की इबारत पढ़ ले, जितनी इबारत आसानी से समझ में आ जाए ठीक है, वरना सबक में उस्ताद से समझ ले। अपना तरीक़ा ये है कि कम अज़ कम किताब की इबारत पहले से पढ़ कर आए, ये मुताला ना करने से बेहतर है। तार तो बेहन कम किताब आबार देखी आइलो तो ना सामथिंग बेटार दा नाथिंग नहीं मामुर चे काना मामू भालो हिसाबे तार हो गेल। बहरहाल इंतजामिया और मुहतमिम साहेबान उस बात की वजह मुहतमिम साहबरा नहीं। बहरहाल इंतजामिया और मुहतमिम साहेब उस बात की भरपूर कोशिश करे कि उसके मदरसा के तमाम असातिज़ा और तलबा तमाम किताबें मुतला करे, पढ़े पढ़ाए। असातिज़ा तलबा का इम्तिहान लेकर उसकी जांच करते रहे कि तलबा ने मुतला किया है या नहीं। बस अगले सबक से कोई सवाल करे या पूछ ले आज कहाँ तक पढ़ोगे, ये परीक्षा करा। 10 নম্বর सबक तुलाबा के दा शक्ति और नरमी के उसूल कोथाय शक्ति करा कोथाय नरमी करा। शक्ति और नरमी इंसान की मुताजात सिफात है, विपरीत शब्दों। शक्ति आदमी अंदर से बहुत नरम होता है, ज़ाहिर एतबार से नरम आदमी अपने मैदान में कामयाब नहीं होता। और जिम्मेदार में नरमी के साथ गर्मी और शक्ति भी ज़रूरी है। जो नरमी बरतना सुन्नत है, इस शक्ति और गुस्सा भी सुन्नत है। हुजूर सल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस शक्ति से काम लिया उसके नतीजा में आज तो पूरे आलम इस्लाम में ज़कात कायम हुआ। हालांकि शुरू में तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़्यादती बताते रहे, बाद में उन्होंने खुद एतराफ़ किया अबू बकर हक पढ़ते मैं गलती पढ़ता। उमरे किता कइছে আমার ভুল হয়েছিল, আবু বকর সঠিক আমি ভুল চলেছিলাম। যে আবু বকর শক্তি না করতেন যাকাত বন্ধ হয়ে যেত, নামাজ বন্ধ হয়ে যেত, হজ বন্ধ হয়ে যেত। উনি শক্তি করে আজকে হুকুম সব ঠিক থাকছে, উনিও রুজু করছেন। উনিও কোন আবু বকর? উমর যে রাস্তা যাইতেন শয়তান যাইতো না। উমর যাইতেন যে রাস্তা দিয়া তা শয়তান যাইতো নি। কোরআনে করিমর অনেক আয়াত উমরের হক নাজিল হইছে। নবীজি কইছেন এইভাবে, উমর কইছেন এইভাবে। দেখা যায় আল্লাহ তাআলা ডিবেট পাঠিয়ে কইছে যাও গিয়া বলো মোহাম্মদ রে উমরটা সঠিক। উমরটা কি সঠিক? ওই উমরে বলতেছেন আমার ভুল, আবু বকর শুদ্ধ। আমরা কসম করলে কইতাম নাই 10 জন হুজুর থাকলে যে না ফলনারটা ঠিক। আমরা হিংসা না বড়ত্বই কমে যাইব না আমি ছোট হয়ে যাইব, এই আদত ছাড়তে হইব যে না আমার তো এটা ভুল, এটা শাকিল সাহেবটা ভালো, আলমগীর সাহেবটা ভালো, না মোহাম্মদের সাহেবটা ভালো, না ফলনারটা ভালো, আমি ভুলেও আসলাম। আমার তাকিকটা কি ভুল? আমি তো কিতাব পড়ছি 53 বছর আগে। আমি পড়াইতে যাইব ধরে থাকলে মিশকাত শরীফ, হেদায়া, কোনো সময় ছাত্র আমার টুকিয়া দে, আমি মানলাই। আমি তো মোতলা করতে পারি না, হাপ্তম মতো পড়াইতে যাই গিয়া সাহস। কোনো সময় ছাত্র কয় হুজুর এটা এমনি হয়তো মনে হয় ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি তো ভাই মোতলা করছি না। তারা কই আমি তো মোতলা করছি না, আমি আইসি তোমরা কাছে, তোমরা আমি মিলিয়া পড়াইমু। আমি কি ছোট হয়ে গেছি? ছাত্র কয় হুজুর আপনি সঠিক হুজুর, কিন্তু এমন কম আছে এটা লজ্জা করিয়েন না, কইয়েন আমি জানিয়া কইমু, তা জরুরি। উমরের মতো মানুষে কইতেছেন আমি ভুলো, আবু বকর শুদ্ধর মধ্যে আমরা তাবিল করব মোল্লা বাসক
চুপ না বাসদ, মোল্লা বাসদ চুপ না বাসদ, মোল্লা চুপ থাকে না, তাবিল করে, তাবিল করিয়া তার কথা রেখিতা করে টিকাই তো চায়। আচ্ছা ওই দেখেন उमूमन देखें जो गुस्सा दिन के मिट जाने की वजह से वो जायज़ है, भाई से आजर है, और जो गुस्सा शक्ति और नफ्स के तकाजा से वो नाजायज़ और हराम है। दिन के मिटने पर नरम बरतना भी बेदीनी है। झूठा नुकसान बर्दाश्त किए बगैर फ़ायदा हासिल नहीं होता। दीन के मामला में शक्ति ईमान की अलामत है। सारा दुनिया को हमें 3 दिन 500 15 40 খাইব না, মৈতর নামে খানা খাইব না, ইসালে সব করিয়া টেকা নিব না, আমরা ক্যাম্প করব না, ক্যাম্প করব না। আজকে বলছি এই ধর্মনগরের বহু মাদ্রাসার আশেপাশে এখনো ক্যাম্প চলে, বেদাত চলে, সব চলে। আমরা ওকে জরুরি আগে বেদাত পিটানি, আগরতলার মধ্যে ওতে আমরা ঢুকতে পারি না, বেদাত চলে, আগে জরুরি আগে তবলিগ, ওদের বেদাত থেকে মিটানি আগে চেষ্টা করা। সুনামুরাত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কোথায় বেদাত নাই, সামান্য 1-2 জায়গায় থাকতো, উদয়পুরে প্রায় কমে গেছে। দইছে 1 নম্বরে ধর্মনগর, 2 নম্বরে আগরতলা, 2 নম্বরে আগরতলা বেদাতে ভরপুর। এই চেষ্টা আমরা করতে হইব, এই তো আমরা চেষ্টা করতে হইব, আর চেষ্টা করতে হইব, আমরা দেখাইতে হইব, তারা কইতে হইব রে ধরো জামাতে ইসলামী। শুনেন এটা কেউ খারাপ পাইয়েন না, এটা কোয়া দরকারি সব মুদরসা কি আছে দেখেন। तुलबा इन सब पसंद उस्ताद मोहतरम को पसंद करते हैं। मदरसा की अच्छी तालीम और तरबियत होने से तुलबा सरपरस्तों को हर किस्म की शक्ति गुजारा करने पर मजबूर करते हैं। पढ़ने वाला छात्र जो ভালো পড়ায় শক্তি করে ভালো ভাই। আমরা এখন কিছু বদুয়া দিবার খায়, কিন্তু বদুয়া দেই না, জীবন নষ্ট করছে কিছু উস্তাদরা, জীবন গঠন করছে। अच्छा देखें, लेकिन उमूमन लोग कहते हैं उस्ताद को नरम होना चाहिए। भूल कि तजुर्बा यह है ज़ाहिरी एतबार से नरम होता ना, नरम उमूमन नाकाम होते हैं। माशे दाम देना, छात्र दाम देना, ये धमकी लगे से बय भाई तो किसर बे धमकी, बय भाई तो धमकी लगे। अच्छा तलिब तुलबा से सवाल करने का मौका मिला, हम ये सवाल कर सी, उन्होंने सवाल कर सी कि आपको कौन सा उस्ताद पसंद है, नरम या सख्त उस्ताद? तमाम तुलबा का भी यही जवाब था कि सख्त उस्ताद पसंद है। गरम उस्ताद তার ধমকি আছে। আমি দেবন্দে ফাঁক করে খাইতাম, মানে উসমান সাহেব গেছেন, আমি কইছি দাওয়াত আমারই কেন, কে ফাঁক করবো? বলে আমি করবো। বলে কে দেখিয়েন, ফর্দা দিয়েছি, ফাঁক করছি। কে বলে তৈবুর রহমান মুফতি কেবাতুল্লাহ সাহেব রে দেওবন্ধ মুফতি সাহেব তো বই পাইতেন। উসমান সাহেব কইতেছেন কীভাবে? তাহলে তো রূপ আসলো, রূপ মানুষে বই করতো। যে উস্তাদ রূপ নাই, কিতাব গুলিয়া দিলাইলেও ছাত্র ফায়দা হইতো না। আর যার রূপ আছে সামান্য ফলে উস্তাদ ছাত্ররা প্রকৃত হইব। উস্তাদের রূপ হইতো, রূপ রূপ মানে কি হাইবত, বই বিতি থাকতো উস্তাদের। এত নরম উস্তাদ, ছাত্র কথা কইতেছে, বাড়িয়া যাইতে আছে, কোনো খবর নাই, এমন চলবে না। রূপ থাকতো, রূপ হাইবত থাকতো। মুফতি কেবল রহমতুল্লাহ আলাই কারি साहब পর্যন্ত বই পাইতেন। मुतुल साहब हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता था। ऐसा मालूम होता है कि सुर्ख अनार का रस आपके चेहरे पर निचोड़ दिया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लम को गुस्सा उस वक्त आता था जब अल्लाह के अहकाम में कमी बेशी की जाती थी। वो अपने ज़ात के बारे में गुस्सा नहीं करते थे। लिहाजा कामयाब और मकबूल उस्ताद और मुहतमिम वो है, कामयाब मकबूल उतार मुहतमिम वो है जो मदरसा या तालीम के नुकसान पर गुस्सा या सख्ती करे। बेउसूली करने पर उनको डांटना भी आता है और बसकर खोजना भी आता हो। मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि मन আব্দুর রহমান সাহেব বার করে দিলেন, জবরুদ্দিন সাহেব বার করে দিলেন, খলিল সাহেব বার করে দিলেন, বাসন্দি জানেন না ইতিহাস? আব্দুর রহমান সাহেব, জবরুদ্দিন সাহেব, খলিল সাহেব, যাও 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 যাও, ও রাখতাম নাই, কোনো বাধা হন না। তিনি পরে খবর দিয়া করেন আও আও আও, ও শাস্তি হয়েছে, আও। আব্দুর রহমান সাহেব কয় হজরতর এই 3 দিন ওর বহিষ্কার আমার জীবন ঘটনা হয়েছে। আব্দুর রহমান সাহেব চিনছেন নি? রাতাবাড়ির
এখনো আছেন। আর খলিল সাহেবে আমারে কইছেন, বলছে তুই রহমান সাহেব তুই তো মুহতমি, এর আমার মহব্বত করতো, একটু শক্তি রাখিও না, তোমার মাথার মধ্যে ফাও দিলাইব, উস্তাদ রে মাথার মধ্যে বসাইও, সরাইও না। উস্তাদ রে মাথার মধ্যে বসাইও, সরাইও না। ছাত্ররে বসাইও, সরাইও না। অত বুঝছেন নি? মাথাতে বসাইও কিন্তু সরাইও না। বসানি সরানি এক জিনিস নেই, দুই জিনিস। আদর করিও, বসাইও না, কত জরুরি জিনিস। দেখেন शक्तियाँ नरमी के एतबार से लोगों की दो किस्में हैं। एक ऊपर से बहुत नरम, अंदर से बहुत सख्त, जैसे बटर फ्रूट। बटर फ्रूट ऊपरे शक्त नहीं, नीचे नरम। दुई ऊपर से बहुत सख्त, अंदर से बहुत नरम, जैसे नारियल, भीतर सख्त, ऊपरे सख्त, नरम। उन दोनों में आखिर जिक्र आदमी अच्छा बना जाता है, वही आदमी अपने मिशन में कामयाब भी होता है। जो उस्ताद उसूल का सख्त पाबंद हो, लेकिन अपने अखलाक, हुस्न सुलूक, इनाम, इकराम, ज़ाती ताउन से उस शक्ति को तलाफी भी करता हो, वही उस्ताद तालीम तअल्लुम मदरसा के जुमला में काबिल तारीफ होता है। खूब शौक ছাত্রদের মাঝে সাহায্য দেয় নে, নাস্তা করে 5 টাকা দিয়া, এই নে তোর একটা গেঞ্জি কিনিস, এদিকে তোরা যে মারছি আজকে কার স্বার্থে মারছি, আমি ভাত কম খাইছি তো তুই একটু খাইলা, আমি ভাত কম খাইছি, আমি কালকে হাত দিয়েছি তোর লাগি। বন্ধু না ছাত্র। 10 নম্বর, ग्यारह नंबर, अरबी अदब की किताबें पढ़ाने का तरीका। अरबी इब्तिदाई सलात में तुलबा से तकरीबन 10 अस्बाक मा तर्जमा लिखा है। उसमें अरबी ख़त पर तवज्जो दे, अरबी और उर्दू ख़त के फ़र्क को वाज़े करे। उस्ताद किसी अच्छे ख़त वाले से मशक़ कर ले। उस्ताद भालो থেকে শিখতো গিয়া তো লেখা যদি সুন্দর না হয়, যে উস্তাদর লেখা শুন তার কাছে গিয়ে শিখতো। দারুল দেবর সুযোগ দেওয়া হয়েছে, রাখা হয়েছে 4-5 জন কাতিব। আমি নিজে চোখে দেখছি, ছাত্র শিখে, উনি নিজের উস্তাদরা গিয়ে শিখে। उस बारे में मौलाना नुरानो खाली আমি নি ও যে নাতে আদব পার করতে আমি তার কাছে গেছি, মারা গেছেন তো। উনার আরবি পত্রিকা সারা বিশ্বে প্রচার হইতো। उस बारे में मौलाना नूरुल आलम आमिनी उस्ताद दारुल देवबंद की किताब भी इंशाल्लाह उससे से मुफीद साबित होगी। उनार काছে আমি গেছি, বারবার গেছি, চেষ্টা করছি। উনি বলতেন ये तो बार बार आइतेছো, उर्दू देखो आ रहे हो, तुम्हारा किताब नहीं है? हजरत मैं चाहता हूँ आप जैसे अरबी सीखो। ठीक है ठीक है। और सुनो, अरबी पढ़ाने वाले उस असातिज़ा तलबा दोनों का मुताला ज़रूरी है। उस्ताद सबसे पहले सबक का खुलासा तैयार करे। शुरू में असबाक की मकदार कम हो, फिर धीरे धीरे मकदार में इजाफा होता रहे। नौलानो खामिनी साहब उनार अरबी सऊदी अरब पर्यন্ত खूब তারা পছন্দ করতো। কত পত্রিকা কত আখবার যে উনি সৌদি আরব পাঠাইছে, মারা গেছেন। এখন আর দ্বিতীয় আর কেউ তৈরি হয়েছে না, এখনো হয়েছেন কিন্তু এই মতো তৈরি হয়েছেন না। একদিন पहले उस्ताद अल्फाज उसके मानी लिखाए। काफ़ी में 8 या 6 खाने हो, उन खानों में अल्फाज उस तरह लिखे माजी, मुजारा, मजदूर, फसल, बाब, माना, वाहिद, जमा, माना बितरतीब हो। এইভাবে পড়িয়েন। আমরা তো আস্তে আস্তে পড়ছেন, আমি তো দুর্বল ভাই জুড়ে পড়তেছি। এইভাবে স্পিড দিয়ে পড়তে হইব, তখন ছাত্র গুরুত্ব দেবো। আপনি যদি হি হি করে পড়েন, ছাত্র আরও হি হি করবো। দেখছেন আমি বেমারি মানুষ, কিন্তু জুসে পড়তেছি। জুসে পড়তেন আপনি, জুস হলে ছাত্র জুস দিব। अच्छा, अगले दिन तालिब इल्म इबारत पढ़े, खुद तालिब इल्म तर्जुमा करे। उस्ताद गलती होने पर उसका लुकमा देता रहे। फिर दोबारा उस्ताद इबारत एक मरतबा समझा कर पढ़े। इब्तदाई दर्जात में तलबा को 3 या 5 बार दोहराए। उस्ताद एक मरतबा तर्जुमा करा दे। ऊँचे दर्जा जैसे अरबी सुओम चारों में तलबा सिर्फ एक बार उस्ताद के सामने दोहरा सकते हैं। जमात में कोई तालीम ज़हीन हो तो उससे पढ़ाने का बेहतर है। इन्हें पाठक मालिम कोई और उर्दू ते कोई अतालिक देखिए कोई अतालिक कोई नहीं, अतालिक कोई नहीं, खरे कोई अतालिक नहीं।
আমি আতালিক কয়, আতালিক কয় পাঠক মালিম রে, আর আরবিতে হয় আতালিক, মানে উস্তাদর পরিবর্তে যে তারে আতালিক কয়। उस्ताद उस बात की कोशिश करे कि घंटा बजने से 5 मिनट पहले ही सबक मुकम्मल करा दे और मुश्किल बातों को पूछने का मौका दे, फिर घंटा ही में 5 मिनट तलबा को दोहराए। कभी कभी होमवर्क दाउल खामा वर्क दिया करे, मसलन सवाल जवाब, तरकीब, खानापुरी, जुमलों का इस्तेमाल, खुलासा, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेज़ी, इंग्लिश से बांग्ला वगैरह सिखाए। दूसरे दिन सबसे पहले पिछला सबक सुने, अक्सर तलबा को याद होने पर आगे सबक दे। उस तरह अगर उस्ताद मेहनत से पढ़ाए तो कभी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। सबक के दौरान तलबा की सलाहियत और स्वर्ण में उनके पढ़ने हुए असबाब का ख्याल रखते हुए उनसे सरफी और नही ताकीद करे। सरफी नही सारा एबारो शुद्ध होबे ना, सरफी नही सारा আমি আগামী বিগত সহি নবী আনমু, আমি দেখছি বেশি লম্বই যায়, আনছি না এখন উৎসাহ দিয়ার বেশি। আগামী চ্যাপ্টারও সরফি নহি তরিকা আইব। तरकीब पूछे, उस बात की भरपूर कोशिश करे कि अक्सर तलबा अरबी अदबी किताब में अपने पढ़े हुए नही सरफी कवायद का इजरा आसानी से कर सके। इजरा तो किता सेटारे फिट करा जुमला बनानी इजरा को। अच्छा, उसे अरबी सलात में एक ऐसी किताब होना ज़रूरी है से एराब ना लगा हो। अगर तालिब इल्म उन किताबों की इबारत सही अरब के साथ पढ़ ले तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में वो कभी नाकाम नहीं होगा। এটা শুদ্ধ পড়বো, সর্ব জানবো নহ জানবো তখন তা শুদ্ধ হইব। उस्ताद उस बात की ताकीद करे कि तालिब इल्म मुताला में इबारत 3 बार, तर्जुमा 1 बार पढ़ के आए और पढ़ाने के बाद इबारत 11 मरतबा पढ़े, वो बार 11 बार, और तर्जुमा 3 मरतबा करे। निज आमुख्ता पढ़ने की ताकीद करता रहे, कभी कभी सुनता रहे। इबारत सही तेज पढ़ने में खूब जोर दे। मखारिज व सिफात का एक हद तो ख्याल रखे। हमरा पढ़ते सी मराहुल अरवाह, मराहुल ना मिराहुल, मराहुल अरवाह पढ़ते सी। तो हमारे खबरी बंदी दूसरे बोल रहे गलत है, इसमें भी मखारिज चाहिए। मराहुल अरवाह किताब पढ़ते सरा की मदरसा है, मौलाना मुतुर साहब रहमतुल्लाह अलैहि बोलते ये गलत बात है, उसमें भी मखारिज चाहिए वरना तर्जुमा गलत हो जाएगा। वही बोना अरबी যদি মখারিজ ঠিক থাকে না তর্জমা ঠিক থাকবো নি? দেখছেন নি আমরা মনে করি মখারিজ শুধু কোরআন শরীফ হোক, শুধু কি কোরআন শরীফ হোক। আরবি যদি মখারিজ না থাকলে অর্থ নষ্ট হয়ে দিব, অর্থ নষ্ট হয়ে দিব। দেখছেন নি কবে পড়ছি 50 বছর আগে, কথা এখন याद রয়েছে। जी कभी कभी सुनता रहे, इबारत सही तेज पढ़ने पर खूब जोर दे। मुखारिज सिफात का एक हद तो ख्याल रखे। इबारत खानी में आपस में मुकाबला कराए, मुकाबला करो, मुकाबला करो, दूसरे मुकाबला लगानी, दूसरे बसानी करो, दूसरे मुकाबला करो, दूसरे बसान मुकाबला करो, दूसरे मुकाबला करार जন্য। अच्छा, इबारत खानी में आपस में, अच्छा अरबी ज़ुबान में तुलबा तकारीर याद करे। अरबी तकरीर बुझिया मालाहु मालाइया दिरायतान रायतान शुधु ना उस्ताद लिखे दिसे आसे मुखस्त करलो एमने ना। अच्छा अरबी सब, अच्छा कभी उस्ताद खारिजी औकात में अरबी अखबारात अरबी रसाइल तुलबा से पढ़ा तर्जुमा करे। আমি গাড়ি গাড়ি মাদ্রাত গেছি, এই যে ঘটনা করে লাভ হইব। মৌলানা বদরুজ্জামান চান্দা দিছেন না, এই সময় বক্তব্য সাহায্য করতাম 250 টাকা করি। তা বললাম না, এখন থেকে টাকা আসাম থেকে আইব, আসাম জমিতে দিব। আমার মুখে দিয়ে বার হয়ে গেছি, তা সব সুর, আমি টাকা দিতাম, আমি বিক করে মারা চালাইমু, বুঝি সুর বার হয়ে গেছে শব্দ। মানে এত বড় কথা কইলাই, বলে মাফ করে মুখে দিয়ে বার হয়ে গেছে। চান্দা দিলেন না। নুর ইসলাম সাহেবরে বুঝায় আব্দুর রশিদ সাহেবে খালিয়াতে আইলাম, ঘুমাইলা কটুলার মধ্যে এক স্বপ্ন দেখলাম। কি দেখলাম? স্বপ্ন দেখিয়া বদরুদ্দিন সাহেব আব্দুল সাহেব ফোন করিয়া কইলা, মানে বদরুদ্দিন সাহেব আইসেন, গাড়ি গাও, তুমি তাড়াতাড়ি আও, প্লেনে আসো।
ব্যবস্থা দিমু। আমরা প্লেনে যাইতাম নাই, এই বদরুদ্দিন সাহেব গালাগালি করে প্লেনে গেলে আমি ট্রেনে যাইমু। ফার্স্টে আইলাম, কইলাম বদরুদ্দিন সাহেব ওই আপনার রে তাই সুর কয় সুর, তার শ্বশুর রে। বদরুদ্দিন সাহেব কইলা তাই সুর কয় সুর, কই আপনাদের কি টাকা মানতো না, তাই একা করলে। মুফতি সাহেব গলত ফহমি, কি গলত ফহমি, তার গুসা করল না। আল্লাহর শুকুর 13 বছর আমার মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়েছে, আমি মানছি না। শামসুল হক সাহেব, শামসুদ্দিন সাহেব দেখা যাচ্ছে কইলা তুমি সুর না কইতা, গুসা না কইতাই, বদরুদ্দিনে তোমারে মানলো না, ওই গেল না, আর তুমি কাম করতে পারলে না। মানে আল্লাহর শুকুর, মুখে দিয়ে ভুল বার হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। তা কেন বললাম, এই যে ফাইল ওই সময় ফাইলাম বদরুদ্দিন সাহেব রে, ইয়া পড়ছি আমরা 4টার সময়, চেয়ারও বসায় আরবি পত্রিকা পড়তেছেন, আরবি পত্রিকা। আমি বললাম আপনি আরবি পত্রিকা থাকলে আপনি মাথাত কেন পড়ান না? ফুটতে তানে আমার ছোটোই মনে করতাম, কেন মাথাত পড়ান না? বলে দেখো সে মাথা পড়ার সবই নাই, আমি মাথাত না পড়াইয়া আমি ভারতবর্ষের যে ব্যবসা করতেছি, মাদ্রাসার মধ্যে দিতে আসি মানুষরে, ইটা ভারতের কেউ দে না, আর বুস্তানবিয়ে দে। আরবি আমি জানি, আমি সৌদি আরব যখন জানি তো আমি পড়ি, লেকচার করি, আমি পত্রিকা পড়ি, আমার দাম আছে। ব্যবসায়ী বেটা আরবি জানে, উদাহরণ দিলাম, আরবি জানে। আরবি আমরা হুজুররা পর্যন্ত আরবি বলতে পারতাম না, যে লিখতে পারতাম না। এটা দরকার কুরআন শরীফ জানার জন্য, কিতাব জানার জন্য, হাদিস কোরআন বোঝার জন্য। বর্তমানে আমরা অভাব। সৌদি আরব আপনি যান, কুয়েত যান, দুবাই যান, যদি আরবি জানেন আপনার ইন্ডিয়ান 50,000 টাকা বেতন হইব আপনার। আমারে দিব 5 জন দেও, আপনি 5 জন দেন, আরবি ভালো জানে, ইংরেজি ভালো জানে, বেতন 50,000 টাকা বেতন। কিন্তু আমরা জানি না, এর জন্য আজকে আমরা কিন্তু দেরিতে আইসেন। যে কথাগুলা গেছে গিয়া তো ভাবে উঠে দাম, যে কথাগুলা গেল তো মূল্যবান কথা, দেরি করলেন কেন? যে মূল্যবান কথা গেছে এটা তো পাইতেন না। 12 নম্বর আর রয়েছে सामान्य समय आजान हो जीव। दर्जा में उमूमन 2 किस्म के तुलबा होते हैं, एक ज़हीन दूसरे कमज़ोर। हमारे उस्ताद फालनपुरी 3 मिनट देरीचे गेले बसते दितेन ना। मुफ्ती महबूबुल हक साहब शेखुल हदीस ब्राह्मणबाड़िया सराइल টিগর বাড়ি, ওনার বাড়িতে আমি গেছি। শেখুল হদিস দেবন্দ গেছেন, আমার সাথে মিশকাত দ্বারা ইফতার করছেন। উনার আমরা রোজপুর মুফতিবাদের সবক 2 মিনিট দিতে 1 সপ্তাহ সুযোগ দিচ্ছেন না, 1 সপ্তাহ। আমি ফাজাম্মামতু ইলাইহা, আমি বসলাম, যা বাঙালি নিকুল যা, তুঝে মখরজ नहीं आते हैं हमारे। তার জীবনে ফাজাম্মামতু, তার জীবনে তার মফজ দোয়া পড়ছেন আল্লাহ জানে। আর শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহি তার জীবনে মোসাফির দোয়া ছাড়ছে না। 2 বুজুর্গ 2 নিয়ম। দর্শনের মধ্যে প্রোগ্রামের মধ্যে দেরিতে আসা ক্ষতি, অনেক কেউ জানলেন না, চলে গেল। আজকে যারা পিছনে আইতেছে এত মূল্যবান কথা গেছে নানি, কেন হইলো কি হইলো জানতে পারলো না। তো যে কোনো প্রোগ্রামও আগে যাইবেন। अच्छा, तो एक जहीन के साथ एक कमज़ोर तालिब को बिठाए ताकि ज़रूरत पड़े जहीन तालिब इल्म कमज़ोर इल्म का सबक सुने और याद करा सके। फिर तमाम तलबा को पढ़ाए बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। फिर गुज़श्ता दिन का सबक सुने या उसके मुतालिक कुछ सवालात करे। नए सबक के तमीद के ज़रिया शुरू करे, तलबा से इतने आसान सवालात करे कि तलबा उसका जवाब दे सके। फिर सबक का खुलासा बच्चों को किताब बंद करके बयान करे। उसके बाद उस बात की कोशिश करे कि तालिब इल्म को अपना सबक रवानी के साथ सही तरीक़ा पढ़ना आ जाए। पढ़ाई के रवानी के लिए और पढ़ने का अंदाज़ सिखाने के लिए सबसे पहले उस्ताद अच्छे अंदाज से साफ साफ पढ़कर सुनाए। सिर्फ उस्ताद का इबारत पढ़ना या तर्जुमा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चों से कहलवाना, उनकी ज़बान से इबारत पढ़वाना, तर्जुमा करवाना बहुत ज़रूरी है। সে ইবারত পড়ছো, সে তর্জমা করতো, এটা জরুরি। ভুল করলে এরপর না পারলে সেটা করবেন। अगर ज़रूरत उस्ताद 1 मरतबा पढ़े तलबा उससे 3 या 5 मरतबा पढ़े। पढ़ाई में मंदरजा ज़ोयल बातों का ख्याल रखे। 1, किताब और निगाह के दरमियान 14 इंच का फैसला हो। 14 इंची फैसला किताबे और चकुर मध्य
2 ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़े, चीख कर पढ़ने से, ताकत लगा कर पढ़ने से मना कर दे, तुलाबा की आवाज़ बढ़ जाती है। অনেক জায়গার মধ্যে এত জোরে ছাত্ররে পড়ায় গলা ফাটি যায়, পরে পড়তে পারে না, উস্তাদ পড়ায় গলা বসে যায় না। 3 নম্বর সাফ সাফ ঠের ঠের করে পড়ে। 4 নম্বর তলফুজ সহি हो, এরাব সহি পড়ে। ওর সুবা হোক তো পড়ান লুকাত দেখলে কোনো ছাত্র লুকাত দেখা না যাইজ নাই, উত্তম। বাংলাদেশের মধ্যে অনেক মানুষের মধ্যে লুকার সামনে থাকে। কর্ণাটক দেখছি, অন্ধ্রপ্রদেশ দেখছি, গুজরাট দেখছি, তামিলনাড়ু দেখছি লুকার সামনে। আমি মৌ গেছি, মুহাদ্দিসে জলিল মানে হাবিবুর রহমান সাহেব, যিনি প্রথম আমিরুল হিন্দ মিরকাতুল উলুম উনার মাদ্রাসা কবর জিয়ারত করছি। উনার মাদ্রাসার মধ্যে উস্তাদের সামনে অনেক কিতাব থাকে, ছাত্রের সামনে অনেক কিছু থাকে, লুকাত দেখতে পারবো। লুকাতের মধ্যে তার কি জবর হইতো না, জের না, পেশ না, জজব না, তসদিদ, এসব লেখা থাকে। नज़्में और कहानियाँ अदाकारी के साथ सुनाए। 6 नंबर रवानी के अच्छे अंदाज से पढ़े, अटक अटक कर ना पढ़े, जुमलों के पढ़ने में माना का ख्याल रखे। मसलन सवालिया जुमला के सवाल के अंदाज में, इस्तेजाबिया जुमले के ताज्जुब के अंदाज में, जवाबी जुमले जवाब के अंदाज में, खुशी के जुमलों को मुसरत के साथ, अंदुनाक खबरों को गमी के साथ पढ़ाए। जुमला ख़त्म करते वो सुनने वाले समझ जाए कि जुमला ख़त्म हो रहा है। इमाम साहब नमाज पढ़ाते से रुक जाए, একটু লম্বা করে আর রুকু যায় না। ইমাম সাহেব রুকু যাইতেছে, রুকে যে আয়াতটা একটু লম্বা করে না, একটু লম্বা করে বোঝা যায় এখন রুকু যাইব। তা মামুল একটু লম্বা করে বোঝা যায় এখন রুকু যাইব। अच्छा, उर्दू को बहुत ज़्यादा तजुद से ना पढ़े। उर्दू तजुद रहनाई, लेकिन काफ को काफ ना पढ़े। उर्दू मध्य एक लफ्ज़ दोबारा ना पढ़े, उस तरह पढ़े कि सुनने वाले को अच्छा लगे। अंधेरे या कम रोशनी में ना पढ़े। लाइट रोशनी कम शक्कर होती है वो। हमें तो व्याख्या लिखছি না, व्याख्या लिखले तो ওই যাইব। আমি व्याख्या लिखছি না, কিন্তু তা व्याख्या লিখলে সারিকাল কিতাব হইব। रोशनी तो कम रोशनी করে সব নষ্ট হইব। হুরুফ से आध घंटा पहले पढ़ाइया लेखा बंद कर दे। আমরা এখানে তরতিব হইল, এখন খেলা বন্ধ করছি, নমাজের পরে কোরআন পড়া হইব, এগুলো আলোচনা হইব, এরপরে আধা ঘন্টা লেখবো, পরে ঘন্টা হইব, খতমে খাজেগান হইব, খেলাও আমরা দেই। আধা ঘন্টা আগে লেখাপড়া সব বন্ধ, মসজিদে হাজির হইব, খতমে খাজগান পড়তো, দোয়া করতো, চকুর পানি ছাড়তো। মুলাম বুস্তানি সাহেব বলছিলেন, मुदरसा में आज बरकत और रुपया पैसा कमी के वाही दिला जाए, आज असातिज़ा तलबा के आग से आंसू नहीं निकलते। आज के मतलब खानतन नाई, शकुर भानी नाई माद्रासाय, शकुर भानी और खानतन ना थाकार कारणे आज के माद्रासार मध्य खैर बरकत नाई, फितना फसाद इख्तिलाफ बरकत नाई, अशांति। शकुर भानी छाड़ेन, दुआ करें, আমলিয়াত করেন, তাহাজ্জুদ পড়েন, ইশরাক পড়েন, চাষ পড়েন, কোরআন তিলাওয়াত করেন, মামুলাত করেন, দেখবেন কিতাবও বুঝু আইব, অভাবও দূর হইব, ছাত্রও দাম দিব, পড়তে আপনার সুযোগ হইব। जब पढ़ने बैठे तो रोशनी पीछे से या बाएं तरफ से आनी चाहिए, सामने ना। सामने हले चोखे धरब, पिछन दिके बाई दिके रोशनी आई तो। हिलती हुई जगह बैठ कर ना पड़े, मसलन सवारी पर लेट कर या टेक लगा कर ना पड़े।